السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص تعلم القراءة باللغة الفرنسية. دونك العنوان ديال النص هو لا مارش فيرت. دونك جميع المغاربة غادي يكونوا كيعرفوا هذه القصة ديال لا مارش فيرت واللي هي المسيرة الخضراء. دونك العنوان ديال النص هو لا مارش فيرت. La marche verte, المسيرة الخضراء. Le 16 octobre, le 16 octobre 1975. Le 16 octobre 1975. Feu sa Majesté, Feu Sa Majesté, le roi Hassan II. Feu Sa Majesté, le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire. La marche verte. Donc je répète, le 16 octobre 1975 في 16 من أكتوبر عام 1975 Feu Sa Majesté le roi Hassan II جلالة الملك الحسن الثاني avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire. أعلن عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ. La marche verte أطلق عليها المسيرة الخضراء. Cette marche a permis la libération des provinces du Sud. Cette marche a permis la libération des provinces du Sud. هذه المسيرة سمحت بتحرير الأقاليم الجنوبية. Cette marche a permis la libération des provinces du Sud. هذه المسيرة سمحت بتحرير الأقاليم الجنوبية. C'est ainsi que 350 000 Marocains. C'est ainsi que 350 Marocains de toutes les régions du royaume. C'est ainsi que 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% des femmes. Dont 10% des femmes. وهكذا 350 ألف من المغاربة من جميع أنحاء المملكة dont 10% des femmes بنسبة 10% من النساء avaient participé à la marche verte. شاركوا في المسيرة الخضراء. brandissant
le Saint Coran et le drapeau national. Hamilina, brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Hamilina al-Qur'an al-Karim wa alam al-Maghrib. Donc, je répète, غادي نعاود هذا le paragraphe. C'est ainsi que 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% des femmes avaient participé à la marche verte, brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. هكذا 350 ألف من المغاربة من جميع أنحاء المملكة بنسبة 10% من النساء شاركوا في المسيرة الخضراء حاملين القرآن الكريم وعلم المغرب. Donc دابا غادي نعاود نقرا لكم النص. La marche verte. Le 16 octobre 1975, Feu Sa Majesté le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la marche verte. Cette marche a permis la libération des provinces du Sud. C'est ainsi que 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% des femmes, avaient participé à la marche verte, brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Donc لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. فكنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو كيف ما العاده ما تبخلوش علينا باللايك وشي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والصديقات ديالكم. استودعكم الله واراكم في حصه مقبله ان شاء الله.